سلام بینندگان عزیز، خوش آمده به وبیناری SMM برای رسانه‌های تاجیکستان. طول این یک ساعت من کوشش میکنم برای شما نازکی های SMM برای رسانه‌های تاجیکستان رو نقل کنم. فقط یک چیز رو پیشکی میخوام آگاه کنم. SMM رسانه‌ای از SMM صاحبکاری و یا تجارتی تفاوت زیاد دارد. بنابراین اگر شنونده و بیننده های باشند که با مقصد مثلا SMM پیش بردن صحیفه های اجتماعی کدام کارخانه و شرکت ها باشند، دقت کنند که تفاوت زیاد است. خب قاعده برگزاری وبینار رو میخوام بگویم. من همیشه عموما در ترینینگ های روبرو هم دوست دارم که اودیتوریم مخاطبان فعال باشند و بنابراین هر لحظه که سوال پیش می آید همون لحظه سوال‌های خود را با اینجا جای مخصوص جای سوال‌ها داشته است آنجا بفرستید. خب من هم برای نخستین بار است وبینار میگذارونم و تنها اینجا نشستم بدون مخاطبان برایم یک کمی غیر عادی است و شاید اگر جای چیزی را نفهمیده و من معمولا خیلی تیز زود صحبت میکنم، اگر نفهمیده سوال کنید بپرسید و همون لحظه با سوال ها و با نفهمی ها پاسخ دهیم و نفهمی هایمون برطرف شود. خب دیروز یک نفر از من پرسید، یکی از خبرنگاران فعال کشورمون، که خود SMM چی است؟ SMM این از کلمه انگلیسی گرفته شده است، یعنی فعالیت یا مارکتینگ بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی است. و من اینجا طول یک سال اخیر SMM رو برای رسانه‌ها بررسی کردم، تحقیق کردم، آموختم و با چند خلاصه های آمدم و میخوام اون رو امروز برای شما نقل کنم. پرزنتاسیا میتوبد به فکرم. خب اگر رسانه شما در شبکه‌های اجتماعی فعال نباشد، پس برای مخاطبان خود اصلا وجود ندارد و این تو البته من این را به عنوان یک سرلوحه یا شعار برای خودم برای این پرزنتاسیا انتخاب کردم. البته کمی محابات است اما تا اندازه واقعیت دارد. واقعا اگر رسانه مثلا امروز در شبکه‌های اجتماعی وجود نداشته باشد، درباره اون اطلاعات خیلی کم است و تقریبا به خبر مردم که ما چنین رسانه‌ای رو در تاجیکستان داریم. بنابراین اگر شما رسانه دارید و میخواید که رسانه‌تون معروف و مشهور گردد، حتما برای رسانه خود با نام رسانه خود شما باید یک صحیفه خصوصی در وابسته به بازار تاجیکستان، فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و امروزها تلگرام هم که مسنجر است فعال شده است، در اینجا حتما برای خود باید صحیفه باز کنید تا مخاطبان و شهروندان از اقلا موجودیت چنین یک رسانه آگاه باشند، دانند که بله چنین یک رسانه وجود دارد و هر وقت صحیفه فیسبوکشان که باز میکنند یک خبرهایتان در همون صحیفه خبرهایشان پیدا شود وقتی که ورق میزنند. من اینجا چند از نمونه ها رو جمع آوردم. مثلا شبکه‌های اجتماعی برنوارهای فحش چیره شدند. اکنون کاربران برای دیدن آنها بیشتر وقت خود را صرف می‌کنند. مثلا 5-6 سال پیش بیشترین مردم کاست ها، شبکه ها، تلویزیون های مثلا 3XL بسیار معروف بود، مثلا مجله پلی بوی معروف بود. همه مثلا تبلیغ دهنده ها کوشش می‌کردند که اونجا تبلیغ های خودشون رو بدهند. از همه مثلا معروف ترین شاید شبکه در روزنامه در تمام دنیا این شبکه هایی که دایر به این موضوع بودن معروف بودن. اما امروز دیگر کسی به اون کانال رو تماشا نمی‌کند، اون مجله ها رو تقریبا ورق نمی‌زنند، همون وقت خالی خود رو در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند. بنابراین شبکه‌های اجتماعی در زندگی امروزه مردم یک جایگاه خاص را کسب کرده است. خب
یک خلاصه دیگری من این بود که شماره پیگیران شبنمی سوریا و مهرنگاری رستم بیشتر از شماره شهروندان استونیا، لاتویا و پاناما است و واقعا هم اونقدر پیروی که مثلا شبنم سوریا دارد، چی در صفحه فیسبوکی، در اینستاگرامش، یوتیوبش، فیسبوکش و یا مهرنگاری رستم اینقدر پیروان دارند که اگر اونها رو مقایسه کنیم با شهروندان مثلا این کشورها، پیروان اونها بیشتر است. یعنی اگر شما خواهید که چیزی رو تبلیغ کنید و یا به عامه رساندنی شوید، اگر از صحیفه های این دو بانو استفاده برید، شما بیشتر و تیزتر به همون مخاطب خود میرسید، معروفیت رو هم بیشتر کسب میکنید. خب خلاصه دیگری من این بود که همکنون پخش نظر در فیسبوک برابر است با یک بیلبورد در خیابان مرکزی شهر. پیش یک وقتای شاید شما دیده بودید شهرهای دوشنبه، کوچه های دوشنبه پر از تابلوهای آگاهی بودن. در سر تقریبا هر یک قدم اینقدر زیاد شده بودن این تبلیغ ها و تقریبا هر 3 ماه بند میشد. من که در یک شرکت های تجارتی کار میکردم، پیشکی 1 سال پیش اون بیلبورد ها رو نوبت میگرفتن که در اونجا تبلیغ خود رو پخش کنند. اما امروز این شبکه‌های اجتماعی جای اون بیلبورد ها رو گرفته است. دیگر اگر ببینید تبلیغ ها کم است. من مثلا امروز از راه سیرک میگذشتم، جای برای رکلام شما نوشته است. یعنی طلبات برای بیلبورد ها خیلی کم شده است، هرچند نرخشون بسیار بلند بود. زیرا یک مثلا پستی که در فیسبوک میمونه بینندهش بیشتر است از اون بیلبورد. مثلا بیلبورد مرحله دیدنش 30 ثانیه است. تنها 30 ثانیه میبینی، تنها نام شرکت، رنگ شرکت در ذهن میموند و بالای آنکه اینقدر نرخش قیمت است. اما در فیسبوک میگذارید هم نرخش ارزان است و یا در شبکه دیگر هم نرخش ارزان است، هم به حضور تمام اطلاعات رو در اونجا خوانده میتونید و هر وقتی که لازم شد میتونید باز کنید اون رو ببینید. اما برای دیدن بیلبورد باید برگردید بیاید به همون نقطه مثلا در کجایی که اون آویزون است و بعد اون رو ببینید. یعنی که شبکه‌های اجتماعی اهمیتش از همون بیلبورد هم بالاتر شده است. خب خلاصه دیگری من SMM رسانه‌ای تفاوت بسیاری از SMM تجارتی دارد و خواهش میکنم در همین جا باز آمیخته نکنید، دقت کنید و اون چیزهایی رو که من در مورد رسانه میگویم در بعضی جاها با اون SMM تجارتی دخل ندارد، در اونجا تماما فرق دارد و من اینجا در مورد SMM رسانه‌ای اطلاعات میدهم. یعنی امروز رسانه‌های تاجیکستان را ضرور است که در شبکه‌های اجتماعی حتما صفحه‌های خصوصی خود را باز کنند. خب بخش دیگر من اینجا بیشتر به نظریه توجه نکردم، میخوام برای شما بیشتر یک ترینینگ تجربه‌ای برگزار کنم از اون تجربه‌ای که خودم داشتم. خودم طول 6 سال کار کردم و همون چیزی رو که غلطیده و خسته میگویند از کار افتاده بپرس روی حل هر مشکله و من هم از همون جایی که غلطیدم و خستم و تا اینجا رسیدم در طول 6-7 سال از اون تجربه خودم میگویم و همون نتیجه هایی که برداشتم و فکر میکنم برای جامعه تاجیک و رسانه تاجیک بهتر هستند. خب از میان 9 میلیون اهالی تاجیکستان اگر باشد، 1 میلیونش هم اگر کودک باشد، 8 میلیون میموند. 8 میلیون اهالی 10% از شبکه‌های اجتماعی استفاده میبرند. البته این کم است، اما خوشبختانه مردم ما مردم سنتی هستند. آن 90% دیگری که از شبکه‌های اجتماعی استفاده نمیبرند،
бо шарофати анамун бо забони русӣ мегӯянд сарафана радио ё ки овозаҳо, яъне аз даҳони як нафар ба даҳони як нафар бисёр хуб паҳн мешавад. анамун 10 нафар метавонанд барои паҳн кардани иттилоот хеле фаврӣ, хеле сареъ ва то дурдасттарин минтақа иттилоотро барои шумо ва мухотобони шумо дастрас кунанд. ин истифодабарандагони шабакаи иҷтимоӣ василаи хубе аст барои паҳн кардани иттилоот, ҳарчанд миқдорашон хеле кам аст, ҳамагӣ 10% аст. ҳоло баъзеҳо мегӯянд ки танҳо 10% шабакаи иҷтимоӣ истифода мебаранд, фоида надорад, беҳтараш дар газета рӯзномаҳо масалан таблиғ кунед, огаҳӣ диҳед. аммо ҳарчанд 10% ҳам бошад, вақте мо як вақт мониторинг гузаронда будем дар деҳаҳои дурдаст ва вақте мепурсем ки масалан шумо дар бораи бренди мо аз куҷо огоҳӣ пайдо кардед, дар ҳоле ки таблиғи он ширкат ҳам тариқи рӯзномаҳо чопӣ паҳн мешуд, ҳам тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ, онҳо мегуфтанд аз даҳони намедонам дӯстам, хешам, ҳамсоям, ҳамсинфам. яъне дар ҷомеаи суннатии Тоҷикистон овоза беҳтар ва бештар паҳн мешавад дар мобайни мардум ва шабакаҳои иҷтимоӣ чун дар дурдасттарин деҳа ҳам дастрас аст, ин як василаи хубе аст барои паҳн кардани иттилоот дар бораи масалан фаъолияти шумо ё рӯзномаи ё расонаи шумо. хуб, агар саволе пеш омад, бори дигар ёдовар мешавам. саволе пеш омад, метавонед аминҷо нависед, аминҷо саволҳо мебаромадаанд. саволҳои худро нависед ва ман посух мегардонам. омадааст савол? хуб, ин слайди навбатиамро ман чунин ном додам: суроғҳои ман на бино аст, на кӯча. чандин маротиба аст вақте дар тренингҳо ман иштирок мекунам ҳамроҳи ҳамкасбони дигарам, масалан аз Қазоқистон, аз дигар кишварҳои дунё, вақте мепурсам ки визиткор доред, мегӯяд ки ман дар фейсбук ҳастам, ниёз ба коғаз ки нест. дар фейсбук ному фамилия маро бизанед, пайдо мекунед, тамоми иттилооти ман онҷо ҳаст, ва ё дар Инстаграм. яъне чӣ гуфтаням, насли нав имейлро мероси бобоӣ медонад. дигар ин визиткортҳои чопӣ ва ё почта электронӣ ки қаблан медодам, ба почта электронӣ ман бифрист мегуфтам, ҳоло то андозае дар миёни насли нав, миллениум ки мегӯянд, онҳое ки соли 2000 ба дунё омаданд, имрӯз 19 солаанд аллакай, онҳо дигар аз ин кортҳои, онҳоанд дигар насли ояндаи мо, онҳоанд мухотаби мо дар бештарин ҳолат. онҳо аллакай аз корт ва ё почта электронӣ дигар истифода намебаранд. онҳо мегӯянд, масалан мегӯям ки ин як матлаб дорам, ба куҷо бифристам? мегӯяд ки ба фейсбукам бифрист, дар фейсбукам бигзор, тег кун маро, ҳамонҷо мебинам. масалан аксатро куҷо бифристам? дар фейсбук бигзор, маро тег кун, ман ҳамонҷо аксамро мебинам, мегӯям. яъне бубинед ки насли нав, масалан насли он пештара боз то андозае мо каме қадимитар мондаем, аммо насли нав ҳатто почтаи электрониро аллакай як мероси бобоии худ медонад. хуб, 78% истифодабарандагон ба дӯстони онлайнии худ бештар боварӣ доранд нисбат ба расонаҳои расмӣ. масалан дар роҳ маъракаҳо ки меравед, бубинед мегӯяд ки дар интернет навистанд ки фалон гап шудааст, дар интернет навиштанд ки масалан ин кор ин хел шудааст. намегӯянд ки масалан дар рӯзномаи фалон навиштанд ки фалон чиз шудааст, ва ҳатто гӯянд ки дидӣ дар рӯзномаи масалан фалон рӯзнома навиштанд ки нархи свет барқ гарон мешавад, не дурӯғ, дар интернете чӣ нанавиштанд ку дар ин бора, мегӯянд. яъне ки ба дӯстони онлайнии худ бештар эътимод доранд нисбат ба ҳамун расонаҳои чопӣ ё ки хабарҳои расмие ки расман пахш мешавад. ва вақте ки бубинед, вақте дар пост пахши мустақим як назарро мегузоранд, дар комментҳо баҳс бештар мешавад. он гапе ки назаре ки дар он сафҳа гузошта шудааст, он як тараф мемонаду ҳама сари як масалан комменти дигар нафар мечаспанду назари комментарияи як нафар дигарро баррасӣ мекунанд. яъне ки мардум ба назари
با گفته یک دوست دیگرشون بیشتر توجه دارن نسبت به اون که مثلا یک خبری رسمی در جای رسما پخش شده باشد. خب 80% شرکت‌های خصوصی در کشور کارمندان خود را طریق شبکه‌های اجتماعی می‌یابند. پیش اگر همه اعلان‌های کار نمیدونم تندر اینها در روزنامه‌ها چاپ می‌شدند، مثلا وکانس جای‌های کار خالی، امروز آنها آگاهی‌های خود را در روزنامه نی در انام شبکه‌های اجتماعی می‌کنند. و اگر شما رسانه شما در شبکه اجتماعی فعال باشد، شما می‌توانید به آن همون شرکت بگویید که تبلیغات رو اعلانات رو طریق شبکه اجتماعی ما بده. تو در صفحه خودت اگر مثلا 1000 پیرو داشته باشی، صفحه روزنامه ما در فیسبوک یا اینستاگرام 10,000 20,000 پیرو دارد. یعنی که تبلیغات رو به ما بفروش و طریق ما به شبکه‌های اجتماعی راه پیدا کنند. اون تبلیغ تو شما از این راه میتوانید استفاده برید. خب شبکه‌های اجتماعی امکان خوب و وسیع برای معرفی است. هر یک امروز چون بازاری دسترسی مثلا هر گونه خدمت رسانی حالا وسایل اخباری اوما هم یک خدمت رسانی است. اگر این طور نظر کنیم ما مطلب تهیه میکنیم و برای مخاطب خود میفروشیم، این هم یک نوع خدمت رسانی است. ما درباره سطح و صفت خدمت رسانی امروز من چیز نمیگویم، من فقط در مورد فروش امون خدمت رسانی در شبکه اجتماعی میخوام سخن بگویم. خب اگر شما هر چقدر خوبتر در شبکه اجتماعی معروف باشید، هر چقدر بیشتر در شبکه‌های اجتماعی معروف باشید، پیرو زیاد داشته باشید، همان قدر برای شما خوب است که شناخته شده باشید. وقتی شما شناخته شده نیاز ندارید که با مثلا یک شرکت تبلیغ دهنده یا برای یک مخاطب خود یک ساعت معرفی کنید خودتون که آنا ما یک رسانه خوب هستیم، ما درباره فلان موضوع می‌نویسیم، ما فلان مشکل رو حل میکنیم. از این همه گپ‌های ایلاوگی دیگر میگذارید. شما میشه یک برندی که مثلا نامتون رو گرفته تمام معلوم که فلان رسانه است، وای رسانه با کدام کار چی بارها مشغول است، چقدر پیرو دارد و سخنش و نوشتهش تا کدام اندازه اعتبار و ابرو و واقعیت دارد. بنابراین از این واسطه از این ابزار عصر 21 ابزار تکنولوژی نوین که شبکه اجتماعی نام دارد فراوان استفاده برید و بسیار یک منبع خوبی کار آسان کنی کار و درآمدی مثلا مبلغ است و همچنین دریافتی دانش‌های نو. خب من اینجا 3 قاعده اساسی SMM رو برای رسانه ها تهیه کردم. یعنی قاعده اولینه که شما در رسانه اجتماعی میکنید این همکاری است. همکاری یعنی که شما باید با مخاطبان خود طریق شبکه اجتماعی همکاری کنید. من در سلایدهای دیگر نشان میدهم که چگونه باید همکاری کنید و همچنین جلب باید بکنید. مخاطب خود را باید به صفحه خود جلب بکنید. باید همیشه کنید که مخاطب هر صبح که از خواب خیست اول صفحه شما درآید، صفحه شما رو بخواند. یعنی که باید صفحه شما همقدر جالب باشد که هر صبح مخاطب به صفحه شما یک بار سر زند. یعنی شما باید بیشتر درباره فعالیت خود نقل کنید. و اجتماعی بودن یعنی که شما باید بیشتر اجتماعی باشید، جامعه باشید، دردی روز، مشکل روز رو و آن موضوعهای داغ روز رو بیشتر دست زنید و درباره اون بیشتر بگویید تا که جامعه فهمد که شما با آنها هستید، شما در جامعه هستید و شما از درد و مشکل آنها میگویید. البته که برای جامعه این جالب است و او شما رو همیشه پیگیری میکنه.
хуб ҳамкорӣ аввалин намунаи ҳамкорӣ дар расонаҳои хориҷӣ масалан ман дидам чӣ гуна аст. масалан бубинед BBC русӣ як намунаи ҳамкорӣ чӣ қадар зебо навиштааст. Навиштааст Instagram русская служба BBC хотите чтобы мы увидели ваши фотографии добавлять тег. яъне барои BBC инҷо нишон медиҳад ки барои ӯ хеле муҳим аст ки мухотаби ӯ дар бораи BBC чӣ менависад, чӣ мегӯяд. ва табиист ки ман аллакай таваҷҷӯҳ кардам ва ман ҳам мехоҳам ки як аксе бигузорам ва BBC-ро тег кунам ва медонам ки барои BBC масалан кори ман ва он аксеро ки ман мегузорам ва назареро ки ман мегузорам дар бораи BBC аҳамият дорад ва ӯ ба ин назари ман таваҷҷӯҳ мекунад. ӯ интизори ин назари ман аст, интизори масалан ин акси ман аст ки ман чӣ аксро мегузорам дар бораи BBC, чӣ мегӯям ва ӯ ман чӣ назар дорам. бинобар ин ва ин ғайр аз ҳама ин шояд барои BBC аслан ин аҳамият надорад, аммо аллакай диққати маро масалан ҷалб кардааст ҳамчун як расона. хуб расонаи дигар Спутник Русия аст ки инҷо навиштааст. хуб ӯ ҳам навиштааст ки хабарҳои моро пайгирӣ кунед, назарҳои худро ба мо бинависед ва саҳифаи моро пайгирӣ бикунед то аз хабарҳои рӯз огоҳ бошед. ва маҳз масалан тамаркуз кардааст ки назари муштарӣ барои онҳо муҳим аст. ин як нав ҳамкорӣ ва ҳамфикрӣ аст бо онҳо. аммо намунаи масалан расонаи Тоҷикистон ина калонтар карда намешавад шояд ман намедонам. хуб ман дар ин ҷо барои мисол овардам масалан расонаи Азия плюс. Азия плюс дар саҳифаи фейсбукиаш бисёр фаъол аст ва ҳама ҳаминро ӯ ҳам дар саҳифаи фейсбукиаш Азия плюс зебо навиштааст ки масалан мақсади расона чӣ аст, чӣ гуна хабарҳоро пахш мекунад ва хабар иттилооте дар бораи фаъолияташ дар саҳифаи фейсбукиаш навиштааст. аммо дар саҳифаи инстаграмаш чунин хабарро нагузоштааст, фақат навиштааст ки як саҳифаи расмии рӯзнома аст ва телефон барои рекламаи шумо. Тамом. ҳеҷ не. гӯё ки Азия плюс барои Азия плюс ҳеҷ фарқи тафовуте надорад ки муштариаш чӣ мехоҳад, чӣ мегӯяд, аслан бинависад, нанависад мухотабаш. На фақат реклама дори занг зан мо рекламаатро пахш мекунем, пулашро деҳ, тамом. масалан ман чунин бардошт доштам аз ин. хуб саҳифаи оила ҳадиаққал ҳамин шумораи телефонашро ҳам намондааст, аммо як сомонае будааст бо номи ҳаст Лимӯ, як саҳифае ҳаст, расонае ҳаст ки дар бораи қиссаҳои ҷолиби рӯзгори имрӯз барои ҷавонон қисса мекунанд. воқеан ам сомонаи хеле ҷолиб аст, аммо ӯ хеле хуб навиштааст, муроҷиат кардааст ба мухотаби худаш. аммо Азия плюс ва Лимӯ расонаи рӯззабон ҳастанд ва табиист ки ин расонаҳоро маъмулан мухотобони рӯззабон ва онҳое ки русиро мефаҳманд мехонанд, мутолиа мекунанд ва хеле ҷолиб аст. хуб мешуд ки масалан чунин расона Азия плюс ҳам бахши тоҷикиашро шурӯъ кардааст, Лимӯ ҳам бахши тоҷикӣ медошт. хуб буд, чунки воқеан ам хеле қиссаҳои шуниданиву диданиву хондании зиёд доранд. хуб бахши дигар ҷалб кардан, яъне ки чӣ гуна бояд ҷалб кард. намунаи расонаҳои хориҷӣ масалан шабакаи телевизиони Россия чунин муаррифӣ кардааст худашро. Главный телеканал большой страны, всё самое интересное в кадре и за кадром. яъне ки ӯ нишон медиҳад, ӯ бо ин ҷумлааш мегӯяд ки он чизҳоеро мо ба шумо нақл мекунем. бибинед як ҷумлаи кӯтоҳ аст, аммо дар як ҷумлаи кӯтоҳаш гуфтааст он чизҳоеро мо ба шумо нишон медиҳем ки ҳама нишон медиҳанд ва ҳатто чизеро мо нишон медиҳем ки паси кадр мемонад. он чизҳоеро ки ҳама нишон намедиҳанд, мо он чизҳоро нишон медиҳем. бибинед аллакай масалан таваҷҷӯҳи
хонанда ро ҷалб мекунем. Яъне агар Русияро мо ин шабакаи Русия якро пайгирӣ кунем, мо он чизҳоеро метавонем дар ин шабака бубинем, ки дигар шабакаҳо нишон намедиҳанд. Он чизҳоеро мебинем, ки паси дурбинҳо мемонад. Аллакай ҷалб кард. бо ҳамин як ҷумлааш диққати бинандаи худро масалан ҷалб кард. хуб, шабакаи дигаре ки моли Великобритания аст, вале барои форсизабонони дунё аст. хуб, онҳо бубинед ҳам дар фейсбук, дар инстаграм, дар ютуб, дар телеграм канал доранд ва дар твиттеру дар дигар ҷоҳо ҳам ва дар ҳама шабакаҳо як стратегияи махсуси худро доранд, як фаъолияти махсуси худро доранд. ва фикрам онҳо барои телеграм як SMM алоҳида доранд, барои фейсбук SMM-ашон ҷудогона аст, барои масалан инстаграм ҷудогона аст ва барои ҳар як ҳамин шабака стратегия, нақша ва плани махсус доранд. маълум аст, ки онҳо аз рӯи нақша кор мекунанд. нақшае доранд, ки ҳамон нақшашонро пайгирӣ мекунанд. ва бубинед, инҳо ҳам ҷои дар телеграм, ки аксарият расонаҳоро ман дидам, ҳам хориҷиҳо, ҳам масалан расонаҳои русӣ, ҷои комментариҳо, назарҳошонро маҳкам карданд. аммо онҳо ҷои назарияҳошонро боз монданд. яъне ҳар кас бояд метавонад назар нависад, комментари нависад. ва ҳатто ба баъзе назар комментариҳояшон лайк мегузоранд. хуб, бубинед, ки ҷалб кардан дар расонаҳои Тоҷикистон чӣ гуна ба кор мебаранд. албатта ин ба ин бахш бештар таваҷҷӯҳ мекунанд, аммо ҳоло ҳам кам аст. ман як намунаи хубро дидам, ки хуб истифода бурдааст, боз ҳам Лимо медиа аст, ки назарсанҷиро, як назарсанҷи бисёр ҷолибу ғайриоддӣ буд. ман ҳам онро пур кардам. дар мавриди оғози фасли тирамоҳ, аввали моҳи сентябр буд. як пурсиши ҳазомез буд ва ҳамчунин як расонае дорем бо номи Рӯшноии Орг. Рӯшноии Орг ҳам як пурсиша гузарондааст. пурсиш дар мавриди назари хост аст, назари мухотобонашро бифаҳмад, ки мухотобон дар бораи масалан маводу матлабҳояшон. инҷа саволҳо омадаанд. фирӯз 300 000 барои Русия бисёр кам. шабакаи Русия ин саволо дидед, аллакай дур монда. хуб, ин саҳифаи инстаграмаш аст. русҳо бештар дар фейсбук нишастанд. шояд дар фейсбук пайравонашон бештар аст. ман инҷо саҳифаи инстаграмашро дидам, чунки инҷо чун ҷалб кардан аст ва ман ҳам ҳамин калимае, ки закадрам аст ва инро хеле зебо дар инҷо дар ин маврид истифода бурдам. мехостам намунаи ҷалб кардан, яъне яке аз инструментҳо, абзорҳои ҷалб карданро ман инҷо нишон додам. ва хуб, идома медиҳем. хуб, ана ҳамин гуна метавонед бо ҳамин усулҳо диққати хонандаи худро ҷалб кунед. яъне хонанда эҳсос кунад, ки назари ӯ, фикри ӯ барои шумо муҳим аст. ва ҳамчунин дигар намунаҳои ҷалби муштарини мухотобон вуҷуд дорад. масалан метавонед инҷо идома ҳаст. хуб, масалан метавонед ҳатто озмунҳо эълон кунед. як намунаи хубашро озодӣ пеш мебарад, ба сомонаи озодӣ, радиои озодӣ, ва ман он хеле хуш омад. онро ҳам дертар ман нақл мекунам. хуб, иҷтимоӣ будан яъне чӣ? як бахши иҷтимоӣ будан, ин хуб дар бораи мавзӯи иҷтимоӣ навиштан, ин як чиз аст. ин вазифаи кори касби журналист аст, ки мавзӯи иҷтимоиро менависад. аммо онро чӣ тавр дар шабакаҳои иҷтимоӣ роҳандозӣ кунад? ҳамин услубро интернюз имрӯз роҳандозӣ кардааст. ман хеле писандам меомад. масалан онҳо як мақоларо, лидашро дар пешгуфтори сомона намегузоранду саҳифа, балки нақл мекунанд, ки масалан вақти таҳияи ин гузориш онҳо бо кадом мушкилиҳо рӯбарӯ шуданд, чӣ чизҳое буд, ки аз мақола ғалтиданд, дар мақола навишта нашуд онҳоро, кадом паҳлӯҳои масалан ҷолиби мақола, ки аз мақола берун мондааст, онҳоро
در یک پیشگفتار کوتاه و یا تحلیل خردک که میکنند و در پیشگفتار میگذارند و یا محتوای همون مقاله رو کوتاه کرده در مثلا 3-4 جمله در پیشگفتاری همون شبکه میگذارند. این یک نوع نزدیک شدن به جامعه است. کار جامعه رو آسان میکند، کار مخاطب رو آسان میکند با آشنایی با این موضوع. شما برای او نقل میکنید، اگر او تصمیم میگیرد، اگر خوشش آمد خواست دوامش رو میخواند، نخواست نه، اما به هر حال شما کار او رو آسان کردید. خب یک سامانه ای هست رسانه تاکید زیلا نام دارد. تاکید زیلا مثلا یک از اصول نو پودکاست استفاده بوده است که از مردمی این یک اقدام خیلی خوبی را پیش گرفته است. تاکید زیلا آنها میخواهند که قهرمانانی که سرگذشت جالب داشتند، زندگیشان مثلا با کلی تغییر یافته است در نتیجه کدام یک حادثه و خودشان درباره همین سرگذشت خود نقل کنند، قصه کنند. یعنی یک نوع وارد جامعه شدند و نه اینکه خودشان از نام قهرمان سخن میکنند، بلکه به قهرمان امکان میدهند که قهرمان خودش نقل کند و همین اقدام را طریق شبکه‌های اجتماعی پهن کردند که در شبکه‌های اجتماعی اولین مخاطبانشون از شبکه‌های اجتماعی آگاه شوند و طریق همون شبکه‌های اجتماعی همکاری رو براه مونند. بعد مثلا انا این چیز یک تیوی این بفکر شبکه اولی نام روسیه است. او هم ببینید یک در آغازی همون پیشگفتاری هر یک برآمدشون پوبلیکاسیا انتشاراتشون менависанд начинаем воскресенье правильно хорошо. Масалан ба бинандаҳо рӯзи хуш таманно мекунанд. як чизакое ки мисли ки дар назари аввал биёяд хурду реза аст, аммо чӣ қадар ба мардум масалан хуш меояд ин чизҳо. хуб як таманнои субҳона аст, масалан субҳи хуш бо фароғат, аммо масалан ба бинанда дар тафаккури хонанда бинандаҳояшон як нав ғамхорӣ эҷод мекунад ва ба дил наздик мешавад. вақте ки як расона ба дил наздик шуд, дар зеҳни шумо ҷо монд, шумо аллакай хоҳ нохоҳ ҳатман дар як рӯз як бор ба саҳифаи ӯ сар мезанед, дар як ҷо масалан он расонаро ба ёд меоред, аз он расона иқтибос меоред ва вақте ки шумо аз он расона иқтибос овардед, аз он расона гуфтед, табиист ки маъруфият маҳбубияти ӯ бештар мешавад, бинандаҳояш зиёд мешавад, талабгоронаш зиёд мешавад, талабгоронаш ки зиёд шуд, таблиғдиҳандаҳояш зиёд мешаванд. хуб ва ба ҳамин гуна даромади молияш низ хуб мешавад ки аз ин ҳисоб метавонад музди меҳнати кормардонашро пардохт кунад ва мутахассисони беҳтаринро ба кор ҷалб кунад. хуб бепул ҳам намешавад расона сохт, хабар навишт. меҳнати одамро низ бояд қадр кард. хуб яъне ин буд баъзе омилҳое ки барои намунаи расонаҳои хориҷӣ, ин ҳам намунаи расонаҳои масалан хориҷӣ, ин расонаҳои тоҷикӣ аст. масалан дар Тоҷикистон он иқдоми хубе ки гуфтам радиои озодӣ дорад. радиои озодӣ ба фикрам ин бахшаш ё ҳар ҳафта аст ё ҳар рӯз як бор аст. чӣ кор мекунад? ҳамаи ҳамун назарҳоро ҷамъ мекунад ва як барнома, дар ҳамун як барномае ҳамаи онҳоро инъикос мекунад, нишон медиҳад ки масалан фалон корбари мо ин гуна гуфтааст, фалон корбари мо ин гуна гуфтааст. умуман таҳлили назарҳо доранд ки дар сомонаи худ баъд онро пахш мекунанд, мехонанд. ҳатто масалан Каюмарс дар пахши мустақим дар мавриди ин назарҳо қисса мекунад. хуб расонаи дигари мо Азия Плюс, ман хеле хушам омад ки яке аз корбаронаш як Азия Плюс дар ҳамкорӣ бо кадом як ташкилот як китобчаеро сохтанд ва аз мардум, аз мухотобонашон
ба таври масалан видеоӣ мепурсанд ки ой мардум, хуб ба фикри шумо ҳамин китоби мо ки дар бораи фалон фалон мавзӯъ аст ҷолиб аст, зарурат ҳаст ба ҳамин китоб, мо онро нашр кардаем, оё ба кадом кор боз лозим меояд ин кор гуфта ба мухотобонашон муроҷиат мекунанд ва муроҷиати на масалан навишторӣ, балки видеоӣ мухотаб карда муроҷиат кардаанд. ва ин яке аз иқдомҳои беҳтарин аст барои бо ҷомеа будан, ба ҷомеа наздик шудан аст. ва инҷо мебинем ки ман чашмам намебинад чанд сад боздид шудааст ин бахшҳо, аммо ба ҳар ҳол масалан хонанда мефаҳмад ки чун расона наметавонад дар зери ҳар як назар ҷавоб бидиҳад, аммо албатта ин бо СММ-и шабакаҳои соҳибкорӣ фарқ мекунад. Шабакаҳои иҷтимоӣ вазифадор нест ки ба ҳар як комментарие ки медиҳанд, назар медиҳанд посух гардонад, бале ширкат ки хизматрасонӣ дорад ба муштариаш, бар ивази он пул кор мекунад, ба муштарӣ маҳсулот пешниҳод мекунад, ӯ вазифадор аст ки ба ҳар як назари муштариаш ҷавоб гардонад. аммо дар расона ин гуна нест. Шумо метавонед ки ҳаргиз ҷавоб надиҳед, барои ки шумо хабарнигаре, шумо фақат хабар расондед ки дар ин кӯча чӣ гап шудааст, дар дунё чӣ гап шудааст, дар як ҷои дигар чӣ хабар шудааст. Шумо фақат ҳамон хабарро инъикос кардаед. бинобар ин шумо маҷбур хонанда нахон, шумо маҷбур нестед ки ба гуфти рӯсо оправдоваться кунед, дар назди мухотобони худро масалан сафед кунед. аммо шабакаҳои тиҷоратӣ бояд ин корро кунанд. хуб бинобар ин шумо аммо вақте ҷавоб ҳам нагардонед, гӯё ки расона шумо масалан вақте мебинем дар расонаҳо 100 комментария ҳаст, 100 назар аст, аммо аз расона ягон посухе нест. гӯё чунин ба назар мерасад ки аслан расона шуморо намехонад, аслан ба расона ҳеҷ фарқе надорад шумо назар гузоштед ё нагузоштед, ва гӯё як навъ хунукназарӣ аст. аммо ин хунукназарӣ нест, барои он ки имрӯз одамон аз ҳуқуқҳои худ бисёр хабар доранд, бисёр нозук шудаанду фикр накунанд ки шумо ба онҳо беэҳтиромӣ кардаед. Агар ҳамин гуна рубрикаҳоро роҳандозӣ кунеду беҳтарин масалан назарҳо, беҳтарин комментариҳоро ҷудо кунед, тариқи видеоё ҳадди ақал тариқи масалан як пости ҷудогона кунеду дар саҳифа масалан ҳар ҳафта як бор, ҳар ҳафта ду бор кунеду ҷудо кунеду дар масалан сархати саҳифаатон гузоред ки масалан ин ҳафта мухотобони мо чунин ибрози назар доштанд ва масалан чандто хабарро инҷо гузоред, хуб аст. мухотаб мегӯяд ки ҳа яъне ино мехонанд, ино мебинанд назари моро ва барояшон аҳамият дорад назаре ки мо шишта менависем. хуб, қоидаи дум. гӯш кунед, пайгирӣ кунед, таҳлил кунед, назорат баред. хуб, дар ин маврид ман зиёд слайд насохтам, ҳамин хел мегӯям. яъне ки шумо дар ҳар сурат вақте ки мухотаб ба шумо комментарӣ менависад, шумо ҳатман онро бояд гӯш кунеду ба назар гиред. масалан ҳар чизе ки инҷо менависанд, аввалаш ки аз гап мебарояд, шояд аз ҳамон назаре ки ӯ онҷо гуфтааст шумо метавонед барои худат идеяи дигар гиред. ва умуман вақти назарҳоро мехонед, ҷамъ мекунед, як сар хуб аст, як фикр хуб аст, аммо ду сар беҳтар аст. аз онҳо шумо умуман вақте ки ҳар чӣ қадар иттилоот бештар доред, ҳамон қадар шумо авлавият доред, шумо пештар, як қадам пеш аз дигарҳо ҳастед. бинобар ин вақте шумо медонед ки мухотаби шумо чӣ мегӯяд, ӯ чӣ мехоҳад, чӣ гуна хабар мехоҳад ва дар кадом шаклу услуб мехоҳад онро бишнавад, табиӣ аст ки шумо ҳамон гуна навиштанро оғоз мекунед ва маъруфияти расонаатон бештар мешавад. пайгирӣ кунед, масалан ҳар як комментро сарфи назар накунед, ҳатман хонед,
تحلیل کنید که ببینید که اون چی گفتنی از به اون گپش. حتی بعضی مثلا من نظرها رو میخونم یک گپی پا بر هوا است، اما در همون گپی پا بر هوا یک جا معنی گفته است. بنابراین به هر وقتی که به شما مسئول استماع یک رسانه هستید، باید همه اون رو پیگیری کنید و مهمهایش رو در یک ورق مثلا یک در یک صفحه وار می‌کشید و جمع کنید و هر هفته مثلا امروز شما پیگیری کردید سوال کاربرد چی شد، یک در یک ورق جمع کنید مهمهایش رو. هر صبح به کارمندانتون رسول کنید، پهن کنید. مثلا همکاران عزیز، دیروز در شبکه اجتماعی مثلا رسانه ما چنین نظرها آمدن. بنابراین از شما خواهش میکنم وقتی نوشتن مقاله هایتون کوشش کنید که همین نظرهای مخاطبانمون رو به نظر گیرید. گفته همین گونه شما میتونید خودتون یک مینی تحلیلچه گذارونده مینی مانیتورینگ کنید و هر صبح به کارمندانتون میفرستید. من مثلا در یک شرکت وقتی کار میکردم، هر سحر می آمدم صفحه اجتماعی از شرکت خودمون، از شرکت رقیبانمون رو میدیدم، تحلیل میکردم که مثلا رقیبان ما دیروز چی نوشتن، با رهبریت و مسئولان میفرستادم میگفتم که همکاران عزیز ببینید ما این امروز دیروز چیکار کردیم، رقیبانمون چیکار کردن، امروز نقشه داریم که این گونه پست ها رو این گونه چیزها رو نشر کنیم. شاید این رو امروز نشر نکنیم و این رو بعد از 3 روز نشر کنیم، امروز این رو نشر کنیم. گفته همه با ایده میدادم. شما هم خودتان باید همه ایده ها رو برای رهبریت پیشنهاد کنید، برای که شما هستید که رهبریت همکارا وقت ندارن، اونها مقاله می‌نویسن، اونها وقت ندارن همه اون کامنتاری ها رو بخونن. اما شما میتوانید ایده دهید برای رهبریت و همکارانتون که مثلا ببینید مردم بسیار درباره این موضوع مثلا استیگما می‌نویسن، بسیار آن استیگما و دیسکریمیناسیون. به بچه‌ها یک نفر که درباره دیسکریمیناسیون نویسه و یا می‌بینید ببینید هم رقیبان ما در همین موضوع بسیار نوشتن، التماس به امروز ما همین موضوع رو ننویسیم، هم موضوع خوبتر نویسیم، همین جنگ مردم خسته شدن از جنگ. التماس یگان تایتون مثلا مواد یگان دلخوش کننده است، نمیدونم حداقل مواد خنده آور است، بیاید امروز همون رو پخش کنیم تا که مردم کمتر از همون فشار خبرهای جنگی یا خبرهای ناخوش کمتر استراحت کنند. و مانیتور میکنید همکارو دیروز ما 3 خبر پخش کردیم در صفحه‌مون، 3 خبر رو درباره کشتار مثلا من این نوار رو مثلا بیاید این خبر رو که 4مش میشود یا که 3مش میشود بیاید پخش نکنیم، این رو برای فردا بذاریم. امروز خود 2 تا خبر ناخوش شد، 3مش خبر خوش کنیم گفته، خبر خوش پهن کنیم گفته. انخ ایده ها رو به همکارانتون بدهید. خب تحلیل کنید، همونه که گفتم علاقه اینجا تحلیل کنید و با همکاران خود پیشنهاد کنید و با رهبریتتون و همچنین نظارت برید صفحه های رقیبانتون رو ببینید که اونها چی نوشتن، ببینید که مثلا مخاطبانشون با اونها چی نوشتن، اونها مخاطبان مثلا از رقیب شما چی طلبات دارن، چی درخواست دارن، با کدام کمبودی های اونها گیله دارن که شما همون کمبودی هایتون رو برطرف کنید و با مثلا یک رسانه مشکل ساز و یک رسانه سکوچنی، یک رسانه به تفاوت تبدیل نیابید، یک رسانه جالب و دیدنی و خواندنی شوید. و از اسم متخصص خیلی وابستگی کلان دارد، بنابراین شما باید همین اسم رو به دست گیرید و خودتون مثلا بخش نظارت کنید، کنترل کنید، چون که شاید رئیستون هم کارونتون هر سحر اونها میدونن میبینن، اما اینقدر کانال های خبر زیاد هستند که معنی سر خسته می شود، قبول کردن نمیتواند و نمیتواند اون رو ببیند. بنابراین اما شما که کارتون همین است میتوانید یک کمک رسان و منبع ایده های جالب برای همکارانتون باشید. خب قاعده 3 شما مثلا اسممی حالا یک شرکت هستید، تشکر بختاور. خب قاعده 3 اینجا سوال
خب قاعده 3 خوب به حساب گیرید. حتما یک برای خودتون یک کلندر سازید و در آنجا مثل یک استراتژی باید داشته باشید. برای هر شبکه‌تون جدا، برای فیسبوک جدا، اینستاگرام جدا، یوتیوب داشته باشید جدا، تلگرام جدا، باید یک استراتژی، نقشه، پلان داشته باشید و آن همین گونه در پیش چشمتون زدگی باشد و دانید و همیشه حساب کنید. مثلا مقوله پوزیتیو، مقوله مثبت چقدر کمتر گرفت، مقوله منفی چقدر، کدام موضوعها بیشتر کمتر میگیرن، لایک میگیرن، ما با کدام نمود کمتر رو بیشتر بها میدهند. شما توجه کنید، حساب کنید، یک همون آنالیتیکا تبلیغ برای خود سازید. همون تبلیغ نقشه، یک نقشه سازید و در همون نقشه هر روز حداقل هر هفته نقشه سازید برای خود، همون نقشه رو پر کنید و خودتون میتوانید به خود دید که مثلا مقوله فلان کارگرمون در این هفته پربیننده ترین بود، فلان مقوله پرخواننده ترین بود، فلان مقوله همکارمون از همه مقوله پر لایک ترین بود. حتی میتونید این گونه آزمایش‌ها کنید، با رهبرتون مصلحت کنید، گویید که مذهب جمعه نه وبینار ما ادامه دارد. اینجا یک سوال پیش اومده است که وبینار تمام شد یا از من نشون نداده ایستاده است. وبینار شما نشون نداده ایستاده است، کامپیوتر شما نشون نداده ایستاده است، وبینار ما ادامه دارد. خب انا میگونه یک نقشه سازید برای خود. اگر خواستید نقشه هایتون رو، من در فیسبوک هستم، پست الکترونی هم دارم، اما من هم از اون میروس با استفاده نمیبرم، و فیسبوک هم نویسید و با هم شما کمک میکنم یک نقشه سازیم تا در اونجا شما مثلا بهترین پرخواننده ترین بهترین ها رو جدا کنید و مثلا در آخر ماه جمع‌بندی کنید و شاید خوب برای بیننده ترین نمیدونم شکلات تقدیم میکنن، یک نمیدونم پریمیم میدهن. خوب این یک رقابت میشود که ژورنالیست ها هم بهتر و خوبتر کار کنند، تلاش کنند که مطالبشان بهتر و خوبتر شود. و وقتی که مثلا مقاله رو میدهند به شما اسم متخصصان، برای خود نقشه بذارید. ژورنالیست محترم وقتی مقالات رو میسپاری، حتما یک پیشگفتار خودت برای اون بنویس، یک 4 جمله بنویس که مثلا محتوای مقالات چی است، مقالات از چی بارد، چی چیزهای رو در مقالات جا ندادی که میخواستی از اون بگویی. انا همون جمله ها رو با من بنویسید بدهید، من با همون پیشگفتاره که بیرون از متن شما است، بیرون از اون نوشته اتون است، چاپ میکنم، نشر میکنم. حتما همین سیستم رو جاری کنید در رسانه خود که هر خبرنگاری که به شما مقاله میدهد حتما به طور حتمی یک پیشگفتاره که خودش هم به آن بنویسد. خب بها دهید اونی که گفتم و پیشگویی کنید که مثلا ببینید اون چیزی که گفتم امروز خبرهای مثبت زیادی بد شد، بیاید خبرهای منفی دهید. اگر مثلا خبرهای خاص خالی هم بسیار شود، این هم با فایده نیست، با ضرر است، چون که شما رو هم یک رسانه مثلا ژولت پرس یا که یک رسانه فیکی و مزه میگیرن، دیگر گپ شما رو، نوشته شما رو با جدی قبول نمیکنن. خب و همونی که گفتم پیشگویی کنید، حتما این نقشه رو سازید، یک استراتژی برای خود در مدت یک ماه سازید که مثلا یک ماه، 3 ماه، 6 ماه شما چی کارها کردنید، کدام نمود آزمون ها رو باید جاری کنید. اینجا هست در سلاید بعدی من میگویم. اپای شاهناز اینجا یک سوال اومده است. اپای شاهناز بعضا وقت مواد رو پولیکاتسیا میکنید، متاسفانه با خواننده نمییابد، سبب چی باشد؟ یعنی که همون موادتون جالب نیست. موادتون رو باید مثلا با خبرنگار کار کنید، باید که خبرنگار عزیز ها، شما یک خبرنگار خوب هستید، موادتون خوب است، اما اون طرز نوشتاری که شما پیشنهاد کرده اید اون جالب نیست. این روز من با بچه‌ها گفتم یک سبک نوی
ҳаст. Не ин сабк пештарам буд, аммо дубора ва ҳоло топ ҳам гӯям хато намекунем. Ҷолиб аст, топ ҳам гӯям хато намекунем. яъне топ ҳам гӯям хато намекунем, аммо хонанда намеёбад. ман мазҳаб ҷумъа ман намешунаваму намебинам. хуб, оғои мазҳаб, шумо шояд компютератонро як бор мекушеду дубора рӯшан мекунед, ё шояд интернетатон мушкил пайдо кардааст, ки намебинед, намешунавед. як нафар дар ҳамун чат агар мазҳаб ҷумъа моро дида истода бошад, нависанд ки ман нависам компютератонро як кас бошад нависад, ки компютерашонро шояд дубора фаъол кунанд, хомӯш кунанду рӯшан кунанд, шояд мебинам. хуб, пас ба ҳамон ҳамкоратон пешниҳод кунед, гӯед ки хуб бародари азиз, хоҳари гиромӣ, матлабат мавзӯе ки ёфти бисёр ҷолиб аст, аммо ба як сабке навис, ки ҷолиб бошад барои хонанда, ки хонанда онро хонад ва ҳамчунин шумо метавонед дар пешгуфтораш онро ҷолиб карда нависед. ман манзури шуморо нафаҳмидам, ки гуфтед мақолаи топ асту, аммо хонанда надорад, яъне чӣ? яъне мавзӯъ ба гуфтаи шумо мавзӯи доғи рӯз асту, аммо хонандаҳо онро намебинанд. яъне мавзӯъ ҷолиб асту, аммо тарзи пешниҳод навиштанаш ҷолиб нест. хуб, шумо тани аз сабки ягон сабкҳои ҷолиб, бале, доғи рӯз аст, яъне шояд шумо онро хуб навишта наметавонед. шояд амон стилистикаи навиштанатон шояд ҷолиб нест, ки ба хонанда хуб намехоҳад онро бихонад. шояд шумо аз дур оғоз мекунед ва мағзи гапро дар охир мегӯяд, ӯ хонанда то ӯро мехонад, то охираша нахонда хаста мешавад, мегӯяд мушкил дар кор неста ин. хуб, бо хабарнигоронатон ҳамкорӣ кунед, барои ӯ пешниҳод кунед. масалан бубинед, сомонае ҳаст Такидзева, инқадар зебо мавзӯъҳоро пешниҳод мекунад. бубинед сабки онҳо чӣ қадар зебо аст, чӣ қадар сабки зебои навиштор дорад. ана аз Storytel истифода баред. Storytel Такидзева, ҳамеха дар мессенҷер сайт ҳам доранд. Такидзева нависед, онҳо зебо менависанд. баъд як сомонаe ҳаст, ана аз Лимӯ, сомонаи худамон аст Лимӯ. онҳоро бубинед, масалан услуби навиштанашон чӣ қадар зебо аст. шумо лутфан бигӯед, замони шумо дар як ширкати бонуфуз мутахассиси пиар будед, он замон таҳсилнокӣ ҳар навишта хеле олӣ буд ва ҳазорҳо лайку комменту боз нашуд. аммо ҳоло ба шабакаҳои зиёди иҷтимоӣ таҳсилнокӣ хеле суст аст. аз таҷрибаи 8-10 сол пеши худ гӯед чӣ? чунки аввал ин ки ташаккур барои саволатон. хуб, ин мавзӯи мо чун расона аст, ман наметавонам ҳоло дар бораи масалан SMM-и тиҷоратӣ ба шумо нақл кунам, қисса кунам. чунки расонаи тиҷоратӣ чӣ аст? Расонаи тиҷоратӣ ки ман кор мекардам, онҳо 2 миллион муштарӣ доранд ва табиист, ки ҳар 2 миллион муштариаш гӯш ба интизоранд, ки кӯ ҳамин ширкат чӣ менависад, кӯ ҳамин ширкат ягон иқдоми нав ҷорӣ мекунад, кӯ ҳамин ширкат ягон бозиҳо ё ки бурди тӯҳфаҳоро роҳандозӣ мекунад ё намекунад. ба ҳар ҳол ширкат имиҷи баланд доранд, он ширкатҳо ки пул доранд, рӯи репутатсия ва бренди худ кор мекунанд, обрӯ эътиборашон ки боло аст, таваҷҷӯҳ ҳам ба онҳо зиёд аст ва онҳо ба муштарии худ таваҷҷӯҳи бештар доранд, ширкатҳои тиҷоратӣ. аммо расонаҳо чӣ? Расонаҳо пул надоранд ку. онҳо хабарро пахш мекунанд, бар иваз агар пеш рӯзнома мефурӯхтанд, боз як миқдор пул ба даст меоварданд. ҳама ҳоло танҳо ягона манбаи даромади онҳо ҳамин ё таблиғ аст ё ки роҳҳои аз ҷониби масалан кадом ташкилоти созмонҳо дарёфти грант аст. дигар масалан маблағе надоранд, ки ин гуна мисли ширкатҳои тиҷоратӣ пули зиёд барои ин кор сарф кунанд.
бинобар ин инҷо тафовут зиёд аст. Агар шояд ягон тренингҳои оид ба SMM тиҷоратӣ бошад, ман метавонам онҷо бештар дар бораи SMM тиҷоратӣ ё SMM соҳибкорӣ нақл кунам. бале, ман дар ёдам ҳаст, вақте ки мо онҷо постҳо менавистем, бисёр лайкҳо, назарҳои хеле зиёд меомад. Шаҳноз Комилёда, шумо ҳамчун мутахассиси соҳа то 5 сомонаҳои ВАО-ро номбар кунед, ки SMM худро хуб ба роҳ мондаанд. хуб, дар ҳоли ҳозир дар Тоҷикистон ВАО-и тоҷикиро ё ки ВАО-и хориҷиро? Тоҷикистон ё расонаҳои беруна? хуб, аз расонаҳои тоҷикӣ хуб дар ҷои аввал озодӣ аст, ки онҳо табиист, ки маблағи зиёд доранд, онҳо сарпараст доранд ва вақте ки пул ҳаст, инҷо ҷои баҳсу гап нест. Дар ҷои аввал ман SMM-и Радиои Озодиро мемонам. Дар ҷои дуюм SMM-и Азия Плюс. Бисёр масалан ҳамин 1 соли охир SMM-ашон хеле хуб ба роҳ монда шудааст. хеле ҷолибу диданӣ шудааст SMM-ашон дар ҳамин 1 соли охир. Инро Умед Бобохонов қаблан ҳам эълон кард, ки ба як платформаи нав мегузаранд ва хеле муваффақ ҳам шуданд дар ин ҷода. баъзе каме костиҳое доранд, агар онҳоро ҳам бартараф кунанд, дигар як расонаи беназири иҷтимоӣ мешаванд. ва дар ин ҷо ба фикрам ба Азия Плюс ҳамин сайтбандиҳо кӯмак кард. вақте онҳоро як дарашонро бастанд, онҳо маҷбур шуданд, ки роҳҳои дигар пайдо кунанд ва дар ин ҷода SMM муваффақ шуданд. ман хеле хушҳолам, ки як расонаи тоҷикӣ ҳам тавонистааст дар технологияҳои навин аз ин инструментҳои, аз ин абзорҳои навини технологӣ хеле хуб ва ба маврид истифода мебаранд. расонаи дигар хуб ин Лимӯ хеле фаъоланд. дар Телеграм ҳам чиз доранд, саҳифа доранд, канал доранд дар Телеграм ва дар Фейсбук ҳам фаъоланд ва ҳар гуна аз ҳамон ки гуфтам абзорҳои навини SMM истифода мебаранд. бош ки аст SMM. хуб, дигарро ҳам миёнаанд, дигар ҳамин як корбари оддиянд, чизе ки аз ҷое пайдо мекунанд, ҳамон ҷо нашр мекунанд. хуб, идома медиҳем. SMM абзорҳо, яъне шумо он чизе ки бахтовар савол доданд, ки барои ин ки хоҳед маводатон ҷолибтар шавад, бубинед масалан ин телевизиони Ирон Интернешнал хеле фаровон аз подкаст истифода мебарад. яъне онҳо рақами телефон мемонанд, рақами телефон доранд ва муштариён занг зада паёмҳои худро тариқи телефон мегузоранд ва онҳо ҳамин таманниёту назарҳои муштариёнро овозӣ аз оне ки ба телефон сабт мешавад ба намуди подкаст дар чиз мегузоранд. дар ҳамон Инстаграм аст ё Фейсбук, дар Инстаграмашон мегузоранд. дар Инстаграм мегузоранд ва хонандаҳо онҷо даромада ҳамон назари мардумро, назари савтӣ, яъне аудио назарҳояшонро мехонанд. масалан озодӣ, агар озодӣ ва боз ки буд, кадом расона буд, озодӣ агар ба таври худашон чопӣ пахш кунанду ба таври видео интерактивӣ истифода баранд, масалан Ирон Интернешнал хостааст, ки ба таври садоӣ сабт кунад. хуб, чун инҷо баъзе мушкилои худро доранд, шояд ба ҳамин сабаб. BBC аз ин эмоҷиҳо хеле хуб истифода бурдааст. хуб, аз ин усулҳо метавонед истифода баред. ё ки масалан ҳамон мақолае ки бахтовар гуфтед, ки мавзӯи доғурӯз аст, аммо хонанда надорад, пешгуфторашро метавонед ба таври подкаст сабт кунед, садоӣ ки асли матлабашро дар масалан ҳудуди 1 дақиқа ва пешгуфторашро дар ҳаҷми 1 дақиқа дар подкаст сабт кунед ва он муҳтавои бештарашро ки 1-2 саҳифа мешудагист шояд, онашро дар зери он подкаст нашр кунед ба таври чопӣ, агар ки хоҳед ки маводатон хонанда пайдо кунад. масалан баъзан вақт маъмулан охир шабакаҳои иҷтимоиро дар куҷо тамошо мекунанд? Дар роҳ,
дар нақлиёт то ин ки ба ҷои кор расад, хуб дар даруни мошин дар пробкаҳо истодаст чикор мекунад? Хуб дар телефонаш саҳифаҳои иҷтимоиро варақ мезанад ва тибқи додаҳо дар тренинги пештара Фарҳод вақте гуфт, ба фикрам 70% истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ аз смартфон ва телефон истифода мебаранд. хуб наушникҳояшро гузоштааст дар мошин ки меҷумад, хонда наметавонад, барояш мушкил аст, подкастро рӯшан мекунаду гӯш мекунад ва вақте гӯш кард барояш табист ки осонтар аст ва ҷои кор омада як ҷои тинҷ ёфта давомашро аллакай ба таври чопӣ мехонад ва ё нахонда назарашро ҳам комментария ё лайкашро пахш мекунад зери он матни шумо. хуб ҳамчунин дар матнҳоятон табассумак эмодзи мегӯям, ман калача мегӯям онҳоро, намедонам шумо чӣ хеле мехоҳед ном баред, ба фикрам як истилоҳи дақиқи тоҷикӣ ҳоло надорад. хуб дар ҳамун матнҳоятон, дар пешгуфторҳоятон аз анамун калачаҳо истифода баред, аммо зиёди бад ҳам не. Ман баъзан мебинам ин қадар калачаҳо масалан дар мобайни гап, масалан як калима, ду калима аст, як калача, ду калима аст, як калача, ин хеле бадаш ҳам не. Шояд дар аввал монед, масалан бибинед BBC инҷо презентатсияро агар дида истодаед, бибинед фақат дар аввал, дар охир, дар як ҷоҳаеш як камаке гузоштааст он ҳамон эмодичаҳоро ва тамом. Ва аллакай ҳамин ду табассумак хуб матнро каме осонфаҳм ва қабули онро осонтару хуштар кардааст. ин ба фикри ман дирӯз вақте ки ба бачаҳои худам мефаҳмондам ҳамин эмодиҳоро, гуфтанд ки бубинед, ва хӯрок мепухтам ва хӯрокро бидуни масалан сабзиҷоту бидуни масалан чизҳои хушбӯкунанда, масалан лаврову лист додам як қошиқ, гуфтам чашм, чӣ хел авқот ва намакаш кам буд. Фу, гуфт мамаҷон ин қадар бемазза, ва камакак намак илова кардаму камакак аз он масалан сабзиҷот, ва чаши гуфти хушмазза шуд. гуфтам дидӣ як камакак аст, аммо тайи маззаро чӣ қадар дигар мекунад. Ҳамин табассумакҳо ҳам ҳамин гуна аст. Майдачану мисли ин ки дар нигоҳи аввал хай як чизак астку, аммо ба чашм чӣ қадар азиз метобад. хуб кепшн навор. Ман ростӣ тӯли 4 соли охир як муфлиси ашадии ҳамин кепшн наворҳо шудам. Як шабакаҳое ҳаст дар фейсбук ва инстаграм, ток ном дорад, якеаш ток аст, якеаш ҳамон таки дила ва онҳо фаровон аз ҳамин кепшн наворҳо истифода мебаранд. хеле хушам меояд. Дар муддати 1 дақиқа дар маршрутка масалан нишастем, дар автобус ё дар мошин, дар тӯли 1 дақиқа тақдири як инсонро пурра метавонед бубинед ва барои худ хулоса бироред ки ин одам аз ҳамин ҷо кораш таҳлил мекунад. Тақдири як инсонро дар 1 дақиқа ҷо медиҳанд ва хеле осон, зебо, масалан ҷое ки масалан дар мошини ҷамъиятӣ бошӣ, шунида натавонӣ, ҷо навиштаҷотҳо ҳаст, тамошо мекунӣ, мехонӣ. Агар наушник дошта бошӣ, дар гӯшат мемонӣ, тамошо карда гӯш мекунӣ. Масалан забонаш дигар бошад, дар он зертитрҳо намунаи тарҷумаи масалан забони англисӣ, русӣ, тоҷикӣ, хуб забони фаҳмо чоп шудааст. ва аз плюсам аз ин чиз бисёр фаровон истифода мебарад ки аҳсан, хеле иқдоми хуб аст. масалан дар ин телевизиони Ирон International ман мушоҳида кардам, мақолаҳои таҳлилии калон доранд, ҳамзамон дар канори мақолаи таҳлилии калон ки касе ки хоҳиши хондани он достони 3 саҳифаиро надорад, анамин гуна кепшн навор таҳия мекунад аз онҳо ва бисёр осону қулай аст барои як одаме ки сарироҳ дар телефон мехоҳад аз хабари дунё огоҳӣ ёбад. хуб подкаст ки гуфтам, подкастҳо ҳам бисёр як услуби замонавии хуб аст. аз он фаровон истифода баред, ягон мушкилӣ надоранд ин чизҳо. писари 15-солаи ман худаш дар хона нишаста ҳамин корҳоро анҷом медиҳад. хуб таблиғи расмӣ.
اینро فرهاد هم گفته بود. مشکل دیگری که بیشترین اسم متخصص ها با آن روبرو میشوند تبلیغ است. وقتی که مثلا پست های خود را بله حتما اسم و اسم متخصص گفتن که وقتی شما یک مقاله رو در صفحه خودتون گذاشتید، مثلا بختاور رو از کدام رسانه؟ بختاور تاجیکستان تایمز از بفکر مثلا بختاور یک مقاله رو در تاجیکستان تایمز گذاشتی صفحه، آن را حتما در گروه‌های دیگر هم و گروه‌های دیگر هم شریک ساز، یعنی تدلیل کن. وقتی که شما این کار رو میکنید تدلیل اونجا معیار دارد به فکرم تا 20 به فکرم رسانه یا 30 گروه وقتی تقسیم کرده شما سپم میشوید، شما رو بلاک میکند فیسبوک، شما دیگر حدود یک روز تا 3 هفته هیچ کار کردن نمیتوانید. از این چیز احتیاط کنید. بهتر است که مثلا سلیوای اودیتور میگن، یعنی اودیتور مقصدی خود را پیدا کنید که وجود دارد. خب در آن رسانه ها در آن گروه ها بیکارید، اما اگر فراگیری بیشتر کنید بهتر است از تبلیغ رسمی که همگی به فکرم $3 است تو با 4000 بیننده آن را نمایش میدهد. خود فیسبوک میکند این کارو. بهترش همون در مرحله اول کار اگر هسته همون $3 اونقدر پول نیست، 15 سوم میشود، 20 سوم میشود و فیسبوک دیگه و بیدار فیسبوک این کارو برای شما انجام دهد. از شما خودتون مثلا در یک ده گروه هایی که گروه های مقصدناک شما هستن با همون پیش گفتاره که جلو باش در همون جاها بیکارید و اونجا شریک سازید. از این ابزاری اینسترومنت شبکه اجتماعی استفاده برید بسیار قوی و خوب است. و ستوریز من خیلی کم میبینم که رسانه ها از ستوریز استفاده برند و امروز ستوریز یکی از اینسترومنت های خیلی جالبی استعمال است. در آنجا هم میتوانید همون مقاله های خود را جا دهید یا که حداقل در ستوریز خود انونس بذارید که مثلا امروز در سامانه شما فلان خبرها نشر شدن، یکی شما فلان خبر رو پیگیری کرده، یکی پیش گفتارهای همون خبرهاتون رو در ستوریز نشر کنید. یک کس شاید صفحه رو ندار اومد فرصت نشده بود، اما در ستوریز وقتی که ورق تماشا میکنه خودش اتوماتیک از تگ نظر برآمدن میگیرد و در همون ستوریز سوکهی مثلا سامانه‌تون رو هم نیز بذارید تا به آنها دسترسی پیدا کنید. و از مثلا در رسانه های خارجی من چی رو مشاهده کردم بسیار خوشم اومد. هر مثلا یک رسانه در هر شبکه سمت فعالیت خود را دارد. مثلا یک شبکه در اینستاگرام را با عنوان مثلا تلویزیون ایران اینترنشنال اینستاگرام رو هم انونس برنامه‌هاش استفاده می‌برد. در اونجا فقط عکس می‌گذارد و مثلا موضوع دارد، خبرگزاریشی مثلا گزارشش انونس کننده درباره مقبره رودکی فقط مثلا نام گزارش رو می‌نویسد، یک جمله مثلا محتواش تمام و سوکه در زیر اون سوکه که و سامانه می‌رود و در سامانه بعد این گزارش رو می‌بینید. در فیسبوک هست باشد گزارش‌های 3 دقیقه‌ای خود رو می‌گذارد، 3 دقیقه بعد ویدیو کپشن اونجا می‌گذارد. در اینستاگرام هم ویدیو کپشن دارد، اما ویدیو کپشن هاشون سرخطی خبرها است و تا ویدیو کپشن و پادکست سرخط خبرهایشون رو می‌گذارن، یعنی خبرهای مهمی که هست و همچنین مثل انونس مثل رکلام استفاده می‌برن اینستاگرام رو. در فیسبوک باشد خبرهای 3 دقیقه‌ای نشون رو می‌گذارن، اما در یوتیوب علاوه برنامه‌های مستند فیلم‌های داکیومنتری که از 15-20 دقیقه زیادتر هستند و پخش مستقیم دارن، آنها بخش دارن حتما در یک روز یک دو تا پخش مستقیم دارن و همون پخش مستقیمشون رو در یوتیوب می‌گذارن و برنامه‌های فرهنگیشون رو ببینید که چقدر تفاوت یک تلویزیون است، اما تفاوتش خیلی فرق می‌کنه. در هر شبکه اجتماعی در تلگرام باشد هر 2 ساعت پس
ҳар 2 соат пас дар телеграм хабарҳояшонро нав карда меистанд. хабарҳои нав мекоранд ки ин хабарҳо ба фикрам муҳимашро пайгирӣ мекунанд. Хабарҳои доғрӯю ҳар 2 соат пас дар телеграмашон нашр мекунанд. бинобар ин шумо ҳам вобаста ба аудитория, масалан дар фейсбук аудиторияе ҳаст ки фалон мавзӯъ масалан бар онҳо ҷолиб аст. Дар инстаграм фалон мавзӯъ ҷолиб аст. Масалан дар инстаграм аксар ҷавонон менишинанд, бештар хабарҳои фарҳангӣ ва иҷтимоӣ. Дар фейсбук шояд маводҳои интиқодиву таҳлилӣ бештар масалан ҷолиб аст. хуб ютуб як чизи тафриҳӣ аст, онҷо ҳам навору видеоҳо гузоред. ва дар телеграм ҳам агар ҳар дафъа ҳам масалан як стратегия бояд пеш гиред. Агар шумо хабари зиёд дошта бошед, метавонед ҳар 2 соат пас онро пур кунед. Набошад масалан ҳар рӯз ҳадди аққал 3 борӣ як чизе коред. ҳечиам нашуд масалан ҳамун карточка месозанд, як сурат дар лаби сурат ягон гап менависанд, ягон ҳечиам нашуд масалан як хабари доғи рӯзро масалан як ҷумла карда ҳамонҷо нависеду дар телеграм коред ки саҳифаҳоятон холӣ намонад. хуб ва ба фикрам ин охири слайд аст. муомила ва муносибати хуб назари хубро ҷалб мекунад. Агар назар манфӣ бошад ба он бибинед, шумо агар нисбати мухотаби худ бо эҳтиромона муносибат кунед ва маводатонро ба сатҳи хуб дар дараҷаи олӣ таҳия кунед, табиист ки назарҳо ҳам нисбати шумо хуб мешаванд. бинобар ин кӯшиш кунед ки маводҳоятон хом набошанд, фақат бемантиқу бетартиб набошанд, маводҳо хубу мураттаб бошанд пахш кунед. хуб ба ҳар ҳол агар хуб ба шумо назари комментариҳои манфӣ омад, мо бо Лилия ҳам дар ин маврид суҳбат кардем ки бояд масалан хабари дар зери масалан мақолаи ман мақолаамро додам ба як расона, масалан додам ба Азия плюс, онро Азия плюс чоп кард, он мавод ва маводи Азия плюс аст дигар. ман масалан ҳуқуқи дахолат кардан ба он мавод надорам, вале ман бо чанд нафар аз SMM-ҳои расонаҳои хориҷӣ пурсидам, гуфтам шумо дар ҳамин ҳолат чӣ кор мекунед? хуб агар ба шумо таҳқир кардам, шумо ҳатман омода бошед ки 30% назари манфӣ алайҳи шумо меояд ва ин хуб аст. 5 баробар нест, ҳама ба фикри шумо ҳам ақида буда наметавонанд. пас онҳо интизор бошед ва агар ҳам шумо худатон аз номи расонане, аз номи худатон ҳам назар додани бошед, бояд чӣ кор кунед? Аввал посухи ҳавоӣ надиҳед, асабонӣ нашавед, худатонро сафед, ҳаргиз худатонро сафед накунед дар расона. Нагӯед ки ана ман ин мақоларо ин хел навистам, фалон чӣ гуфт, ман бо ин азоби мушкил навиштам. Накунед сафед. посухро бо масъулин ҳамоҳанг бикунед. Масалан шумо онро дар расонаи як расона чоп кардед, занг занед, гӯед ки масалан раиси азиз, ман масалан ба фалон комментарий ки гуна навистааст мехоҳам фалон намуди посух диҳам, факту рақам. баъзе комментариҳо воқеан хеле ҷолибанд ва ҳайф аст ки онҳоро сарфи назар кунед. ва агар гуфтании ҷолиб доред, факт доред, аргумент доред, далел доред, бо далел ҷавобатонро хуб ба как навишта мушаххас посух гардонед. Аз номи худатон ҳақ доред, аммо ҳатман бо расона, бо сармуҳарриратон маслиҳат кунед ки бадтар доғ нашавад ҳамон баҳс, бадтар бояд гуфте кирасӣ нарезед дар рӯи оташ. назари худро ба ҳамкорону роҳбарият баррасӣ бикунед. ҳамоне ки гуфтам, аввал маслиҳат кунед бо ҳамкорон, бо роҳбарият маслиҳат кунед ва як посухе тайёр кунеду аз номи худатон ва ё аз номи расона бидиҳед. ҳама назарҳоро ҷамъ карда дар пахш ҷудогона посух бидиҳед. Масалан бубинед, шумо мақолаи шумо ёки мақолаи ҳамун расона дар зери он 50 та 100 та назар шуд. Он назарҳо ҳар хела баромаданд. шумо агар хоҳед метавонед, ин қонун нест, ин қоида нест, умуман ба журналистика
من راضی نیستم که برای ژورنالیست خدا قانون و معیارهای از هر چیزی بر بذارم. معیار و مقررات از حد زیاد آرستم میگویم برمیگردم به این. خب در همه نظرها را جمع کنید و با یک جواب مشخص میتوانید نویسید. مثلا ما نظری مثلا کاربران خود را در این مورد مطالعه کردیم و تزیس های خود را پاسخهای خود را در ارتباط به آن سوالها آورده یک جواب خوب نوشته در یک پست علاوه در زیر هر یکی اون کامنتاری ها جواب نگردونید. برای که با یک از جواب میگردونید با یک کسی او قهرش میاد چرا با او پاسخ دادی با من پاسخ ندادی. بنابراین در یک پست علاوه یک جواب عمومی نویسید و پخش کنید و از مخاطبان خود به همین بهانه ابراز سپاس نمایید. سه سامانه دیگری که فعالیت SMM هایشان بهتر است نگفتید. من شاید هستم اما من ندیدم، فقط میگم دیدم آزادی، ایزا پلوس، لیمو و دو تا دیگرش نمیدونم ندیدم در شبکه اجتماعی. همین چند وقت پیش اویلا تاجیکستان تایمز به شبکه اجتماعی پیوستند که هنوز ضعیف هستند، آنها را ضرور است که فعالیتشون را بیشتر کنند. شاید رستم شما میدانید در آن رسانه‌ای را با ما شریک سازید نام‌های آنها را تا بدانیم و پیگیری کنیم آنها را. ولی در هر صورت وقتی من هم تمام شد میتوانید گویید که از همه SMM که مشهور و غیر از خودتان را فرهاد در تاجیکستان کیست یک چند نفرشان را نامبر میکردید. هستن SMM شکای خوب در تاجیکستان، شاید حالا برای من نایم در ذهنم نباشم اونها. سروش هست، سروش رحمانی بسیار متخصص خوبی هم SMM هم مارکتینگ است. در شرکت تگ، در شرکت کالیبری SMM شکای خوب است. مثلا در الف سرمایه من نمیدونم SMM شکشون کی است خیلی خوب پیش میبرد SMM الف سرمایه رو. باز کی هست؟ خب یک مغازه بود هست در فیسبوک که با سودای فروش لباس‌های زیر مشغول است. راستی SMM اونها خیلی خوشم میاد، خیلی خوب صحیفه‌شون رو پیش میبرن، بسیار زیبا عکس میگیرن، معلوم است که روی عکس‌ها کار میکنن، اونها رو کوشش میکنن در یک صفت خیلی خوب عکس برداری کنن و مثلا نرخ‌ها رو اینا رو دیزاین خوب و دیزاین خوب نرخ و خصوصیت‌های مثلا متا و دخت و این چیزهای آن رو مینویسند و در صحیفه‌هایشون میگذارن با مثلا یک نظرهای خوب، جمله‌های خوب، سخن‌های خوب پیشنهاد میکنن و باز حالا در ذهنم نمی‌آید. خب شرکت‌های موبیلی SMM شکل خوب دارن، خوب طبیعی است. اونجا یک نفر SMM نیست، اونجا یک گروهی کلان کار میکنن و تصمیم گیری ها و استراتژی هاشون هم یک سال پیش مقرر میشود و نظر میگیرن، تحریزی میکنن، برنامه ریزی میکنن. اونجا بیشتر کارهای گروهی است SMM هایشون و خوب هستن. باز نفرانی که من همه رو نمیتونم شناسم بدونم، اما امروز بازاری SMM و متخصصان SMM نیاز دارن. در مورد چگونه است نفرانی که بخش تکنیکی SMM رو خوب میدونن، مثلا مثل فرهاد اون بخش تکنیکش رو خیلی خوب میدونن، مثلا آنالیتیکا، گوگل آنالیتیکا این چیزهایش رو خوب میدونن، اما شاید در نوشتن بخش با زبان تاجیکی کانتکست محتوا همون جمله بندی رو شاید خوب ندونم. شاید من مثلا در جمله بندی در نوشتن خوب نویسم اما اون چیزی که باز فرهاد میدوند من اون رو نمیدونم. ما مثلا در یک چنین بنبست امروز قرار داریم که متخصص نداریم که نویسندگی باشد، هم SMM رو خوب فهمد، همه مثلا ابزارها رو
هم جمله نویسی یعنی از نوشتن از املا و صرف نه خوب آگاهی داشته باشد. این یک مشکلی مهم امروز جامعه تاجیکی ما است و نه هر کسی که خوب نوشته میتواند استعمالش که خوب شده میتواند، نه هر شاعر نه هر ژورنالیست میتواند استعمالش که خوب باشد. استعمال هم یک خصوصیت های نازک خودش رو دارد و در این بازار استعمال که رقابت خیلی شدید است باید خیلی حساس بود، خیلی آهسته کار کرد و ریسک خطرات رو خیلی به زودی پیشتر پیگیری کرد تا مثلا این شبکه اجتماعی است، مثلا یک کامنتاری مونده او رو دلیت کرده نمیتونید و شما حق ندارید که اون نظرهایی که غیر از مثلا نظرهای اکستریمیستی و تروریسمی و مثلا پس کردن مشکلات نژادی و دینی و ملی است دیگر مثلا نظرها رو که حذف کردن نداره. خب میتواند گوید که از همه اسمش که مشهور چی کار باید کنند کارمندان اویلا تاجیکستان تایمز تا سایت خود رو به خوانندگان شناس نمایند؟ خب شما باید پیش از همه یک استراتژی برای خودتون بینید، پیش گیرید، یک استراتژی برای یک سال آینده نویسید، حداقل برای 6 ماه یک استراتژی نویسید که مثلا شما شماره بیننده هایتون باید چقدر باشد، اودیتور شما کی است، جوان است، پیر است، برنو است، مقصد خود رو اول نویسید، بینید یک پلان ترتیب دهید، در کدام شبکه‌ها بودن می‌خواهید. برای فیسبوک یک تگ گفتم نقشه خاص خود رو گیرید، برای اینستاگرام نقشه خاص خود رو نویسید و با رهبریت پیشنهاد کنید که ژورنالیستان با نوشتن مطالب دقت دهند، مثلا از سبک‌های نوین استفاده برند. ژورنالیستان داستان‌های 5 صفحه‌ای ننویسند، مثلا اگر اون داستان 5 صفحه‌ای تحلیلی نویسند اون یکی است، خواننده اون تماما دیگر آدم است، خواننده مثلا یک خبر داخل روز دیگر آدم است. باید بدانند که آنها برای کی نوشته استادند، خواننده مخاطب آنها کی است و مطابق ذوق آنها بنویسند. محتوای کانتنت مطلب موادشون باید جالب و خواندنی باشد و همچنین در عمل SMM فعال باشد. تا گفتم با گروه ها تقسیم کنید و در گروه ها شریک سازید مواد خود رو و از همون ابزارهای نوین ویدیو کپشن، نمیدونم ستوری تیل، هر گونه آزمون ها اعلام کنید، آزمون ها رو اندازی کنید، عکس ها رو اندازی کنید که تا یک رسانه زنده باشید. اگر شما 100 در SMM خودتون رو مثلا فیدا کنید، تمام بهترین اصول ها رو استفاده برید، اما محتوای کانتنت خود رسانه‌تون صحیح باشد، هیچ شما رو نمیخونم. اویلا رو من راستی چند وقت از پیگیری میکنم. اویلا به فکر من اویلا در اینستاگرام خواننده بیشتر پیدا کرده میتواند، اما نمیدونم برای چی اویلا دیزاینش بسیار بد است، اصلا شریفت هاش دیگر بسیار وحشتناک است، اما به فکرم اون اودیتوری که آنها دارند شاید به آنها خوش می آید این گونه شریفت ها، اما من مثلا چشمم خسته شد دو سه سلاید آنها رو که دیدم و همون محتوایشون که می نویسند پیشگفتارشون اینستاگرام رو همچون انونس می تواند اویلا استفاده برد، اما فکر نکنم که در فیسبوک آنها توانند موفق شوند. سایت و سامانه پودپیچی که زیاد دارند لیکن آنها فعال نیستند، در این حالت چیکار باید کرد؟ سایت و سامانه پودپیچی که زیاد دارند لیکن آنها فعال نیستند. اکو یعنی چی فعال نیستند؟ یعنی سامانه هاشون فعال است و در شبکه پودپیچی دارند و در شبکه اجتماعی فعال نیستند. اگر این طور باشد آنها باید همون فعالیت خود را در شبکه نکرود که کردند. یعنی که از صبح همون نکرود که یعنی آدم های ساخته کرونا برای خود را زیاد کردن. خریده. خوب
мақсади онҳо агар танҳо нишон додан масалан бошад дар отчёт дар ҳисобҳояшон ки ана мо инқадар подписчик дорем, яъне хуб онҳо ба мақсадашон расидаанд. аммо агар хоҳанд ки воқеан ҳам дар ҷомеа бошанд, воқеан ҳам ҷомеа онҳоро бишиносад, бидонанд, онҳо бояд боз ҳам ҳамун аз инструментҳои абзорҳои замонавӣ истифода баранд, дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол бошанд. боз такрор мекунам, бояд дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол бошанд. ҳамон чизе ки гуфтам пештар. пайгирони харида, хуб инро шояд баъзе ҳастанд лоиҳаҳо кор мекунанд. онҳо мегӯянд ки масалан ба мо лайки зиёд масалан лозим аст, анаму накрутка. хуб кофӣ аст барои онҳо ана нишон медиҳанд дар ҳисоботшон ки мо инқадар бинанда дорем, ун сунаш дигар барояшон ҳеҷ фарқи тафовуте надорад. бештар SMM-шикҳои ширкатҳои тиҷоратӣ ин корро мекунанд, барои мо раисошон нишон медиҳанд ки ана мо инқадар лайк дорем, ана инқадар подписчик ман барои шумо ҷамъ кардам. ӯ соҳибкор намедонад ки бечора ин нозукиҳоро фребш мекунад, мегардад, аммо умри фреб кӯтоҳ аст. имкон дорад як тренинг барои тайёр намудани мутахассисони SMM чӣ гузаронед беҳтарин мешуд? бале, ман омодаам. марҳамат, шумо ҷояшро ҳамашро муайян кунед, тайёр кунед, ман омода баргузор мекунам ва бо ҷону дил ман худам мехоҳам ки чун имрӯз талабот дирӯз аллакай буд дар ҳамин шабакаҳои тоҷикистонӣ чанд эълоне буд ки SMM мутахассис мекорем. мо ҳам ҳатто амрои Фарҳод маслиҳат кардем ки тренингҳоеро роҳандозӣ кунем, силсила тренингҳо ки SMM-шикҳоро тайёр кунем. то ҳар вақт ба мо муроҷиат мекунанд, мегӯянд ки ягон шогирд надорем, ба ман SMM мутахассис лозим аст. мутаассифона мегӯям надорам. ман бо ҷону дил хоҳед масалан дар назди ҳамон расонаи худатон, дар бинои худатон, офиси худатон масалан як тренинг баргузор кунед, мо омада барои шумо ҳамаи масалан донишҳо таҷрибае ки то имрӯз андохтаем ёд медиҳем бо ҷону дил ва бигзор сафи мутахассисони пиар ва SMM зиёд шавад, то агар ҳамин ҳар чӣ қадар дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолият зиёд шуд, ҳамон қадар хабарҳои дурӯғ, хабарҳои фейкӣ ҳам кам мешавад. ҳар чӣ қадар рақобатпазир шавад бозори рақобат зиёд шавад ва мушкил шавад, ҳамон қадар мутахассисҳо бо таҷрибатар мешаванд, кӯшиш мекунанд ки сифати кори худро, сифати донишҳои худро рӯз ба рӯз бештару хубтар кунанд ва дар Тоҷикистон ҳам як ҷунбиш, як масалан оҷонсӣ, намедонам, як ҳаракати пиаршикҳои SMM-шикҳо ташкил шавад, ки мо ҳам ба дар баробари дигар кишварҳо гӯем, ки мо ҳам як ҳаракате, як анҷумани пиар мутахассисон, SMM мутахассисонро дорем. биёед аз мо ҳам омӯзед, яъне SMM тоҷикӣ чист, пиари тоҷикӣ чист. барои мутахассиси SMM кадом малакаҳоро омӯхтан зарур аст? шумо чанде аз онҳоро қайд кардед, ба мисли аналитика, малакаи навиштан ва ғайра. ин кадом малакаҳоро қайд карда метавонед, ки бояд дар алоҳидагӣ омӯзанд? хуб, ҳамоне ки гуфтам, беҳтарин чизаш ин хуб навиштан аст ва ҳамон эҳсоси даруна, мотиватсия бояд дошта бошад инсон, шавқ дошта бошад, ки масалан сари вақт сареъ. аз ҳама як чизи муҳими дигари шабакаҳои иҷтимоӣ сареъият, оҷилият аст, сареъият аст. бояд сари вақт оҷилан, масалан бахусус агар мавзӯи доғ бошад, мавзӯи доғро ба дароза кашидан лозим нест. ва ҳатто масалан бубинед, агар журналисти шумо ин корро ахиран Озодӣ бисёр хуб анҷом дод. Масалан як ҳодиса ҳаст дар Тоҷикистон, хабарнигори шумо онро навишта истодааст. шумо аллакай бояд чутиё дошта бошад, SMM-шик эҳсос дошта бошад, ки чӣ гуна масалан пештоз бошад, чӣ гуна аз ҳамин ҳолат, ситуатсия бемун баромада тавонад ва ҳамон
тафаккур интиқодӣ ҳам дошта бошад ва тафаккуре бошад ки яктарафа набинад ҳама чизро. Вақти пост мондан аллакай фикр кунад ки аллакай мухотаби ӯ масалан мухотаби ӯ дар деҳа, мухотаби ӯ муаллим, мухотаби ӯ донишомӯз чӣ фикр мекунад инро мехонад. Бояд ҳаматарафа фикр кардан тавонад ва масалан то он даме ки оперативност дошта бошад, то он даме ки асlan хабарнигор занг мезанад масалан ба сармуҳаррир мегӯяд ака ҳамеша мавзӯъ шудааст, мо ягон чӣ менависем дар ҳамин бора, мегӯяд ки ҳо масалан Тоҷикистон тафсир Одил ҳозир мақола навишта истодааст, Одил ҳозир рафтааст интервю гирифта истодааст. Бахтовар СММ бошад масалан менависад ки масалан хабарнигори мо Одили Нозир дар пайи баррасӣ масалан ҳамин мушкил аст ва пас аз чанд лаҳза мо мақолаи ӯро намедонам назари ӯро мусоҳибаи ӯро пешкаши шумо мегардонем, пайгири саҳифаи мо бошед. бубинед бо ҳамин як ҷумла шумо ҳам сариъияти худро нишон додед, ҳам ҷалб кардед бинандаро ва интизор аст дар як рӯз 100 бор саҳифаи шумо медорад ки кай ин пахш мекунад хабарро. Ба ин боҳона масалан Одили ҳамкоратонро аллакай чӣ мегӯ пропиарили маъруф кардед ки Одил инқадар сариъ аллакай дар ҳамон ҷо рафтааст ин мавзӯъро навишта истодааст ва ҳам расонаатон ки офарин расонаро бин ки даррав отреагировала бистро хеле зуд таваҷҷӯҳ кард ба ин мавзӯъ ва аллакай дар пайи он аст ва ҳамчун худ СММ офарин ба СММ ки зуд даст ба кор шуд, нашишт ки кай сармуҳаррир ба ӯ занг мезанад ки бахтовар ту дар ҷои Одил рафт ку биня чӣ бинавис гуфта масалан 3 соат сармуҳаррир шуморо натаконду наларзонду, аммо худатон аллакай даст ба кор шудед. идеяҳои навро шумо пешниҳод кунед, бояд идеяҳои ҷолиб дошта бошед шумо ва бояд на пулси событий бошед, бояд дар хуб умуман СММ мутахассис яъне бояд ҳамеша фаъол бошад, 24 соат шумо бояд онлайн бошед, тамоми мавзӯъҳо хабарҳоро дар бар гиред, в курси событий бошед, идеяҳои ҷолиб ҳатман пешниҳод кунед, пайгирӣ кунед, баробариятатон ва ҳамкорон аз авзои СММ, бозори СММ дар Тоҷикистон ҳамеша огоҳ кунед, ба онҳо иттилоъ диҳед. хуб бинандаҳои азиз, ташаккури зиёд. ман дар фейсбук ҳастам, Шаҳноз Комилзода. метавонед ҳар саволе ки пеш омад, барнома, нақша, стратегия, ҳар чизе ки навиштан хоҳед нависед, ба ман бифиристед. боз дар якҷоягӣ ба таври инфиродӣ бо ҳам маслиҳат мекунем, бароятон кӯмак мекунам ва орзумандам ки беҳтарин СММ мутахассисон бошед ва расонаҳоямон расонаҳои пешрав ва муваффақ дар Тоҷикистону ҷаҳон бошад. Ташаккур, ки бо ман будед, маро гӯш кардед.